Oke bro, kita mancing anak patin spot Cirata. Semoga rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bro. Lihat bro, pelampungnya bro, dimakan bro. Up, up, hajar. Up. Strike bro, strike pertama bro. Oke bro. Strike pertama ikan patin bro. Wis. Lumayan bro, buat nanti makan. Alhamdulillah tirannya amis. Semoga dimakan lagi umpannya. Nah, trek bro. Trek bro. Kenapa ini? Makin bro. Andro bro. Strike kedua ikan patin. Alhamdulillah bro. Babon lagi bro. Ayo makan. Strike bro. Ya dua ini bro. Nyangkut lagi bro. Nyangkut bro. Wah putus bro.
ambil yang keempat kalinya bro. Wah, ini ikan bawal bro. Target patin yang kena bawal. Alhamdulillah. Strip bawal bro. Lumayan.